मनुष्यर गति, मनुष्यर स्थिति एवं मनुष्यर चिंता मनुष्य को बारंबार जन्म मृत्यु चक्र रे घूरी बुलाई था। मनुष्य साधारणतः ए विषय को केवे चिंता करे नहीं एवं वास्तव में किसी तो अछंती जो माने कि संपूर्ण रूपे भगवान को नास्तिक करते थे, नास्तिक एवं आउ किछि आध्यात्मिक विषय चिंतन रे मनोनिवेश करथिले मध्य सेमाने वास्तव रे सेई जो परम गति को प्राप्त करिवार केबे भी प्रचेष्टा करि न थान्ते। प्रचेष्टा करिवा ज्ञान बेले बेले थाए, बेले बेले न थाए भी। जो मानकर थाए सेमाने मध्य विभिन्न कामना आसक्ति भितरे पतित होई वास्तव रे सही परम तत्व परमात्मा प्राप्ति रे मझिरे अटकी जाई थान्ते। आमे विभिन्न उदाहरण विभिन्न साधु संत मनीषी महर्षि मानंकर वचन स्वयं भगवानंकर वचन भगवत गीता माध्यम रे मध्य आमे ए विषय को बारंबार निज भितर जागृत करूचे। यह ही भागवत अटे। साधारणतः भागवत रे समस्त इच्छा करती से भागवतर जो गल्प गुड़िक ताकू सुनिबा पाए किए काहाको मरला किए काहाको माने बर प्रदान कला इत्यादि इत्यादि जो गप रही थाए बा किए कहार संपर्क हेबो ए सब ठीक अच्छे किंतु ए सब पछरे एक मूल तत्व रही से तत्व हला जीवात्मार मुक्ति। ये जन्म मृत्यु चक्ररो मुक्त करेवा मनुष्य सही विषय को जितल पर्यंत जीवन रे परिप्रकाश न करिछि कहवा को गले बाकी सब विषय केवल मार्ग रे ही रही जाए। लक्ष्य तो सेतेबेले पूर्ण हुए जेतेबेले मनुष्य से मार्गर अंतिम लक्ष्य रे निजको पहुंचे थाए। राजा प्राचीन वही संसार नियम को राजधर्म राजकार्य समाजर बंधन को तो अति सुंदर भाव रे परिचालना करिथिले। समस्तंकर मंगल निमंते असंख्य यज्ञ मध्य करिथिले। एई प्रकार यज्ञ तंग राज्य रे चतुर्दिग रे कृष परिस्तरण ही रही जाइथिला। किंतु वास्तव रे ये समस्त कर्म ये जीवनर लक्ष्य से ताहाको सज्ञान करि नथिले से प्रति राजा प्राचीन भयंकर चेतना भी नथिला। एवं जेतेबेले
से नारद मुनिंकर संसर्ग रे आसीचंती एवं ए विषय रे श्रवण करिचंती पुरंजन चरित नाम रे एवं ताहार तात्पर्य को प्राप्त करबा परे से निजको अनुभव करिचंती जे सते जेमिति से एक अंधकार भितर रहिचंती चतुर्दिगरे भौतिक आलोक प्राप्त थाई मध्य से एक अंधकार भितर रहिबा अनुभव करि पारुचंती यह ही वास्तविकता यह ही वास्तविकता आध्यात्मिकतार पराकाष्ठा मनुष्यर मन रही था आम आग को पढ़ा से जिनस जो माने वयस्क अच्छा आजिकल तो सही विषय गाँ गहली जेजे बापा जेजेमा अजा आईंकर बुढ़ा बुढ़ी गप सब लोप पाई गलानी किंतु जो माने से भितर थिले से भितर अच्छंती से माने अनुभव करि पारुथिबे जे मनुष्य को वास्तव में तार संस्कार तार चरित्र निर्माण ही परिवार रो मुख्य थिला वर्तमान युग रे केवल आमे चिंता करूचे जे पिलाटा केमिति बड़ चाकरी करिवो केवल सेतिकी ही चिंता करूचे ताठारो आ द्वितीय कथा किछि भी चिंता करना इवेन मां मानकर मध्य घरोई कार्य रे झियो मानक मध्य परिचालना करवा आ नहीं बाहर कार्य रे पुओ माने जमती कि समाज सहित संस्कारित भाव रहिबा से विषय आ नहीं तेणु एक सुसंस्कृत परिवार आग को बढ़िवा ये कष्ट साध्य हो जाए ये अप्रिय सत्य कथा ये अप्रिय सत्य कथा बहुत समय तो देखा जाता है जे अभिभावक माने केवल माने निजर संतान को तार विषय माने तार भूल को स्वीकार करिवार मध्य पछघुंचा होता एवं पिता मातांकर निर्देश को संतान माने मानिवा आजिकल प्रायतः कमी गलानी टीवी रे हमें देखुचे एवं संतान माने से कुछ हाँ माय फादर इज ग्रेट माय मदर इज ग्रेट इन द वर्ड ओनली फादर को ग्रेट कहवा मदर को ग्रेट कहवा ये केवल आधुनिकतार ही रही जाइए किंतु बापांकर मांकर कथा को बिना शर्त रे ग्रहण करवा एक सुसंस्कृत हेबा चिंताधारा रखिबा ये कमी आसलानी तो मनुष्य समाजर संस्कार प्राप्त करवा ये निहाती दरकार जितेबले समाज नष्ट हो जाए सेतेबेले राष्ट्र मध्य नष्ट हेबार आरंभ होता है आमे देखुचे विभिन्न प्रकार बड़ बड़ राष्ट्र मत कार ना नेउ नहीं किंतु बहुत बड़ बड़ राष्ट्र अच्छा जो माने धनशाणी अटंती धन को प्राप्त करने बहुत जन सेठा को जाती धन भी प्राप्त करती किंतु मानसिक
संताप वृद्धि होता है। संस्कार सेमानंकर नष्ट हो जाता है एवं नूतन संस्कार आधुनिक संस्कार नाम एक प्रकार कहवा को गले जो संस्कार आसी थाए ताहा संस्कृति संपन्न न थाए, बंचिबा को चलिबा को असुविधा न थाए। बंचिबा चलिबा एवं संस्कृति संपन्न हेबा ए भितर किछि तफात रही जहाँकि आमे पंचकोश विषय पढ़िले केवल खाइबा पीवा शोइबा सी भी मनीषा एवं जी अन्य को ताहार पिला छुआ को खाइबा को दिए निजे खाए सी भी गोटे मनीषा एवं जी समाज विषय चिंता करे सी भी मनीषा एवं जी यहाँ कहीं हला कौन पई हला ताहार विज्ञान तत्व को खोजी बुले एवं विज्ञान तत्व को जानिबा को चेष्टा करे सी भी मनीषा एवं से विज्ञान तत्व को जानी से स्थिर होई से परमात्मा तत्व सहित जोड़ी हवार प्रचेष्टा करिबा सी भी मनीषा तार अलगा सूक्ष्म चेतनार एक प्रभृत चेतना को गति करिबा एवं आत्म चेतनार स्थिर हेबा ये होची वास्तव रे मनीषर प्रगति। किंतु मनीषा ये जो अंतर्निहित गुणर विकास को से स्वीकार न करी केवल से क्यों प्रकार आनंद प्राप्त करिछि मु से प्रकार आनंद प्राप्त करिबी ये चिंता करिछि। जने व्यक्ति कौन से कारण प्रातः समय उठुला कर्म हेउतला किंतु थरे एमती किछि नारी मानकर तो मेला हुए माँ मानकर मेलारे से कहले रे मु तो सकाळ उठुनी मु उठुचे 7टा एमती बेलू चा टे बनै दउचे आथरे शोई पड़ुचे 9टा 10टा बेलू उठुचे तापर रोषेई करुचे खाई जाउचे। जो नारीटी प्रातः समय सकाळ उठी स्नान सारी नित्यकर्म शुद्ध भाव भोजन प्रस्तुत करुला से मध्य सेया करने को आरंभ करना कहीं आमर वास्तविक चिंता आमर शुद्ध चिंता आम करना आम जिते बड़े अन्य ठारो शिखुचे मना नहीं शिखा को किंतु शिखा पूर्वर निजर ज्ञान बुद्धि को सचेतन करने आवश्यक जे आम क्या शिखुचे कि तार कुल वंश मर्यादा परंपरा क्यों संस्कृति तार एवं मोर संस्कृति कौन यदि संस्कृति रे असुविधा किसी नहीं तेरे आउ एक संस्कृति को ग्रहण करवा ये केवल लालसा हटे ये केवल लालसा लालसारे विभिन्न प्रकार संस्कृति परिवर्तन समस्त करिथांते किंतु परवर्ती मुहूर्त अधिक तो कष्ट प्राप्त करिथांते अधिक तो कष्ट प्राप्त करिथांते एमती काम मते ऋषिया जावाक पड़ता मुझे सेठारे प्राय 1.5 मास काल रही एवं से संस्कृति को जानिबार प्रचेषा ये मोर गोटे एक गुण अटे जेको स्थान गले से चाली चरण संस्कृति वास्तव में से आध्यात्मिक दिगरे चिंतन करिवार एवं सेठी मो इस्कन सहित भी भेट होती युव समाज युवपीढ़ी
ସେମାନେ जो यूरोपीय संस्कृति प्रति आकर्षित है जो स्थिति को ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସାରିଲାଣି ଆମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହାର ପରିଣତି ଭୟଙ୍କର ହେବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ରହୁନାହିଁ ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମର ତ କେବଳ ରହିଛି 7 ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଇଏ ଖାଲି ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ପାଇଁ ହିଁ ରହିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 7 ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ କିନ୍ତୁ ଦୂରର କଥା ଗୋଟେ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶେଷ ହଉନାହିଁ ତାର କାରଣ ଅପସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରବେଶ ଆମର ଯାହା ସଂସ୍କାର ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଏସବୁ କଣ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କହି ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରି ଦଉଛୁ ମାନୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେହି ସଂସ୍କାରର କାରଣରୁ ସେ ପରିବାରର ସଂସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କାରଣରୁ ଆମେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଆମ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ଇଏ ଆମର ପରିବାରର ସଂସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କାରଣରୁ ତ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଆମେ ତ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସ୍କାର ଆମେ ଆମର ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛେ ତ ତାର କାରଣ ହେଲା ଆମେ ତ ସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ ସେ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଆମକୁ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ମା ମାନଙ୍କର କଥା ଆଜିକାଲି ହୁଳହୁଳି ଓଡ଼ିଆର ଜାତିର ଯେଉଁ ଗୌରବ ହୁଳହୁଳି ତାହା ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବା ଆଗାମୀ ପିଢି ହୁଳହୁଳି ପକେଇବାର ଭୁଲିଗଲେଣି ଝୁଟି ଦେବାର ଭୁଲିଗଲେଣି ଘରେ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ପର୍ବପର୍ବାଣିର ପିଠା ପଣାକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ସଂସ୍କୃତି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୟ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ବିପଦ ଆସିଥାଏ ସମାଜରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଜଗୁଥିଲା ତେଣୁ ସମାଜ ନିର୍ଭୟ ହେଇ ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କାହା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ପାର୍ଟି କରିବାରେ ଭୌତିକତାର ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ଯେତେ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ ଯେତେ ବଡ଼ ନିବିଡ଼ତା ହେଇଥାଉ ଭୌତିକତାର ସମ୍ପର୍କ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହେବ 7 ଜନ୍ମର କଣ 7 ବର୍ଷର ହେବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କରିବାରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପିଢି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଥିଲା ଆମେ ସେ ଅବଦାନକୁ ଭୁଲିଗଲେ ସେ ଅବଦାନ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନା ତାକୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା ଆଜିକାଲିର ନୁହଁ ଏସବୁ ନାମରେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲୁ ଏବଂ ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ ଏମିତି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯୋଉ କଣ ଭୁଲ ଭୁଲିଆ ଅଛି ଗେଟ୍ କୁ ପଟେ ବାହାର କେମିତି ବାହାରିବୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରୁନ ବଡ ବଡ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ
ହେଇପାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛିଟା ଅଧିକ ଧନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ମାନସିକ ତତ୍ଵଯୁକ୍ତ ଔଷଧ, ମେଡିସିନ, ତାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବଢି ଚାଲିଛି। କାହିଁକି? ମାନସିକ ବିକାର ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି କାହିଁକି? ତାର ମନ ଭିତରେ ଆବିଳତା ଆସୁଛି କାହିଁକି? ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ମନରେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଗନ୍ଧ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ବସାଇବା କଥା, ସେ ତାକୁ ଶୂନ କରିଦେଲା। ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନଟି ତ ଭଗବାନଙ୍କର। ଅନ୍ୟକୁ ବସେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସଉଛି, ନା ଅନ୍ୟକୁ ବସେଇ ପାରୁଛି। ଏବଂ ସେ ଭିତରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ସିଏ ଏମିତି ହେଇଛି, ତାର ମନ, ତା ମନଟା ଏକ ଝୁଲନ୍ତା ଝୁଲି ରହିଛି। ଏବଂ ଶେଷକୁ ବେଳେ ବେଳେ ସିଏ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ମାନସିକ ବିକୃତି ତା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମାନସିକ ବିକୃତି, ଆପଣ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କୁହନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ ଡିଜିଜ କୁହନ୍ତୁ, ସୁଇସାଇଡ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ହଉଛି ମାନସିକ ବିକୃତିର କାରଣ। ମାନସିକ ବିକୃତିର କାରଣ। ତେଣୁ ମନକୁ ସୁଧାରିବା ଏବଂ ସେଇ ମନଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗବତ କଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗବତ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ। ଏବଂ ଯେମିତିକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁଠାରୁ ବଡ କିଏ? କିନ୍ତୁ କହିଲେ, ଆରେ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛି, ତ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ ହେବ? ପୃଥିବୀରେ ପୁରା 3 ଭାଗ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, କେତେବେଳେ ମାଡି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ପୁରା ଗିଳିକି ଖାଇଦବ। ତ ସମୁଦ୍ର ବଡ। ସମୁଦ୍ର କେମିତି ବଡ? ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ପରା ସମୁଦ୍ରକୁ ଚଳୁ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚଳୁ କରିଦେଲେ, ପୁରା ପାଣି ପିଇଗଲେ। ତ ସମୁଦ୍ର କେମିତି ବଡ ହେଲା? ତେବେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ବଡ। ତ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି କେମିତି ବଡ? ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି କେମିତି ବଡ? ସେ ପୁରା ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ନକ୍ଷତ୍ର କରିକିରି। ତେବେ ଆକାଶ ବଡ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆକାଶ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ପାଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ତେବେ ଭଗବାନ ବଡ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ବଡ ହେଲି? ମୁଁ ପରା ଯାଉଛି ମୋ ଭକ୍ତର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ, ମନର ଫରୁଆ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଯାଉଛି। ମନ ଭଳି ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିଯାଉଛି। ତ ବଡ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ସେଇ ମନ, ସେଇ ଭକ୍ତ ଯାହାର ମନରେ ଭଗବାନ ସଦା ସର୍ବଦା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ସେ, ଯାହାର ମନରେ ଭଗବାନ ସଦା ସର୍ବଦା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ଏ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସବೈ ପ୍ରିୟତମଶ୍ଚାତ୍ମା यतो न भय मन्नपि इति वेद सवै विद्वान, जो विद्वान स गुरु हरि। भगवान, हाँ, नारद मुनि प्राचीन बही को एक कथा कही चली चलते। हाँ,
जो भक्त कौन से प्रकार भय मनरे न रखी भगवान सेवारे भगवान का भक्ति रे रत रहता है से पुरुष हो स्त्री हो वास्तव में सी हूँ ज्ञानी। तो नारद मुनि एक कथा को आग को बढ़े कहते हे पुरुष श्रेष्ठ हे राजन वर्तमान पर्यंत मु तुमको जहा किछि कहिगली ताहा हेउछि तुम प्रश्नर उत्तर तुमे जो प्रश्न करिथिल जे पुरंजन विषय आपण जहा कहिगले तार तात्पर्य मु बुझी पारिला नाही तार तात्पर्य को मु बुझी पारले नाही एवं से गुड़ तात्पर्य को मु तुम सम्मुख रे रखिली एवं आउ गोटे गुड़ विषय मु तुमको प्रदान करुछि मु तुमको कहूछि तुम सुन प्रश्न एवं ही सच्चिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितं तुम्हें मन दे शुण ताको ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବା ଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣ କଣ କ୍ଷୁଦ୍ରଞ୍ଚରଂ ସୁମନସାଂ ଶରଣେ ମିତିତ୍ୱା ରକ୍ତଂ ସଡ଼ଗ୍ରିଙ୍ଗଣ ଶ୍ୟାମସୁ ଲୁବ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣମ୍ ଅଗ୍ରେ ବୃକାନଶୁ ତୃପ୍ପୋ ବିଗଣଜ୍ୟ ୟାନ୍ତମ୍ ପୃଷ୍ଠେ ମୃଗଂ ମୃଗୟ ଲୁବ୍ଧକ ବାଣ ଭିର୍ଣ୍ଣମ୍ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ବା ଯେଉଁ फोटोटी देखुंत आज मु बनई ए विषय को लेकिन जहाँ नारद मुनि कही आपण मैंने देखी पारे मृगटी आनंद रे घास खाऊ तृणभोजी प्राणी घास खाऊ एवं से खाइबा समय कौन कर आजिकल खाइबा बेले टीवी म्यूजिक पूरा जोरजार लगी थाए बिना से आमे भोजन करूना किंतु मन रखंतु ये अनुचित अटे ये अनुचित अटे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण स्वास्थ्यगत कारण एवं मानसिक कारण विभिन्न प्रकार रोगर कारण हेउछि मनोनिवेश न करी खाद्य खाइबा मनोनिवेश न करी खाद्य खाइले आनंदटा जिह्वा नब आनंदटा जिह्वा नब कष्ट शरीर नब किंतु जदि मनोनिवेश करी आमे खाद्य खाइबा सेतेबेले आनंदटा शरीर नेब जिह्वा परि इंद्रिय टिके कष्ट प्राप्त करिबो शरीर पर जहाँ आवश्यक जेतिकी आवश्यक ये मनोनिवेश कर खाद्य खाइबारे होता है जिहार लालसा टिके कमी जाए किंतु जदि मनोनिवेश न करी टीवी विषय चिंता करी यदि आम खाइबा तेबे आम पार्टी को जिते पर्यंत स्वाद लगुच आम खाई चली तो से शरीर असुस्थ है शरीर असुस्थ है आम यदि अधिक खाइबा खाईदेवा अधिक खाइबा शरीर असुस्थ है तेणु मन को खाद्य स्थिर करवा यह द्वारा कौन होता है ना खाद्य रे हजम शक्ति मध्य वृद्धि होता है आम शरीर भगवान बहुत किछि देइचंती आमर जदि शरीर रे हम जो जो खाद्य को पूरा भल भाव आग्रहण करवा ता अनुसार आमर शरीर भितर
ସବୁ ଶକ୍ତି ଟିକେ ହରଣ ହେବ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ହଜମ ବି ହେଇଯିବ। କିଛି ଜଣ କଣ କରନ୍ତି ନା ଚାମଚରେ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ତତ୍ଵ। ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ପୃଥିବୀ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ଆକାଶ, ଏ ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ଵ ହେଉଛି ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି। ଏହି ତତ୍ଵ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ତତ୍ଵରେ ଗଠିତ ଶରୀରକୁ ପୃଷ୍ଠତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଅତି ସହଜରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନ ନିବେଶ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ମୃଗଟି ଏବଂ ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସହିତ ସେଇ ପୁଷ୍ପ ରେଣୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ ମାନେ ଆସି ସେଠାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ, ଯେମିତି ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସି ଖାଉଛେ। ହଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ହେଇଛି, କେତେ ଆକର୍ଷକ ରହିଛି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଆମକୁ ଦଉଛି। କେତେ ଆକର୍ଷକ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ମନକୁ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୃଗର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ଥିଲା। ଏବଂ ମୃଗ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ଆଗରୁ ମାଂସ ଭୋଜି ଅସ୍ଥି ଭୋଜନ କରିପାରୁଥିବା ଶୃଗାଳ ମାନେ ଆସି ତାକୁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଇ ନେବେ। ଏବଂ ପଛରୁ ବ୍ୟାଧ ଶର ତୀର ଧରି ଆସିଲା, ମୃଗକୁ ଗୋଟିଏ ଶରରେ ତାହାର ଜୀବନକୁ ନେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଶରରେ ହିଁ ତାର ଜୀବନକୁ ନେଇଗଲା। ହରିଣଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜ୍ଞାନହୀନ, ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଯେ କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଧ ଆସିଲା, କେତେବେଳେ ପିଲୁଆ ମାନେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଗି ରହି ତା ପାଖକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ଦେଇନଥିଲା। ହେ ରାଜନ, ଏ ହରିଣର ଯୋଉ ଦଶା, ହରିଣର ଯୋଉ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି, ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାଳ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି, ଆପଣ କିଛି ବୁଝିଲେ? ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ସେ ଉଦାହରଣ, ସେ ଅଭିପ୍ରାୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହା କହିବାର ଯେଉଁ କାରଣ ରହିଛି, ତାହାକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ସୁମନଃ ସମଧର୍ମାଣ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ଶରଣ ଆଶ୍ରମେ ପୁଷ୍ପ ମଧୁ ଗନ୍ଧବତ୍ କ୍ଷୁଦ୍ରତମಂ କାମ୍ୟ କର୍ମ ବିପାକଜಂ କାମ ସୁଖ ଲବଂ ଜୈଭା ପଶ୍ଚାଦି ବିଚିନ୍ତତಂ ମିଥୁନି ଭୂୟ तदभिनिवेशित मनसं षड्गीण सामगित वदति मनोहर वनिता द्विजनालापेषु अतितराम अति प्रलोभित कर्ण मग्रे वृक् जुत बदात्मनम् आयु हरतो अहोरात्रान्तान् काल लव विशेष नविगणज्य गृहेषु विहरतं पृष्ठत एव परोक्षमनो
प्रवृत लुब्धक कृतंतो अंतः शरणे जमीहा पराविद्यते तमीममात्मान मोहो राजन भिन्न हृदय द्रष्टुम महर्षिति। हे राजन, तुम्हें होच सही हरिण, तुम्हें होच सही हरिण जो हरिण व्याध द्वारा मृत हला, वास्तव रे तुम्हें होच सही हरिण। आज तुमर दयनीय अवस्था चिंता कर। ये जो फूल गुड़िक देखुच, एगुड़िक होची स्त्री। फूल परी आकर्षण, सदा आकर्षण होता, सौंदर्य आकर्षण, गंध मुग्धरे से आकर्षित करता, केवल देखा को सुंदर, फूल परी बगीचा भीतर ही से माने निजर घर करिथान्ते। आकर्षण कारण ही स्त्री मान पाखरे सौंदर्य रही। एवं हरिण से आकर्षण निकट रे रही निजर कर्म घास को खाइबा, खाद्य खाइबा, से सकाम कर्म रे केवल जुहार लालसा को मेंटेवा एवं जनेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय को तृप्ति हला परी सौंदर्य को उपभोग करी भ्रमर गुणुगुणु शब्द को श्रवण करी सकाम कर्म रे घास खाइबार लिप्त रहला। एक आनंद उपभोगर परिवेश रे से रहिला। मृग घास खाइबा कौन भूल की? किंतु जो परिवेश भितर से रहीगला, जो मनर चिंतन भितर से रहीगला, कौन हला ना, हे राजन, यदि भल भाव टिके चिंता करिब, तुमर अवस्था मध्य सही प्रकार। राणी मानकर सेवा प्राप्त हेउची, राजकीय आनंद धन धान्य रे परिपूर्ण, समस्त आज्ञाकारी, क्षमता रे परिपूर्ण, यही प्रकार फुलर बगीचा भितरे जो गुणगुण शब्द तुम्हें प्राप्त करुच, से तुम्हें आनंद रे विभोर हो जाइच। एवं सकाम कर्म, मु राजा, मु प्रजार मंगल करी, मु यज्ञ करी, मु राज्य को बढ़ेबी, मोर सैन्य बाहिनी बढ़िबे, से चिंता रही सदा सर्वदा रत रहीच। राजकुमार राणी मानकर मधुर भाषण रे तुम्हें आनंद प्राप्त करुच। जीवन प्रकृत सुख ताहा ही बोली उपभोग करुच। जे प्रकार भ्रमर गीत को
ହରିଣ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଣୀରେ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛ। ଜୀବନର ସଫଳତାକୁ ତୁମେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଛ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନାହ ହେ ରାଜନ, ତୁମେ ସେ ଆସକ୍ତି ଭିତରେ, ସେ କାମନା ଭିତରେ କେବେ ବି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିନାହ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନ ରାତି ତୁମର ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଉଛି। କାଳ ତୁମକୁ ଜଗି ବସିଛି। କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ରାତିରେ ତୁମର ଅନ୍ତ ହେଇଯିବ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମର ଚିନ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ତା ପ୍ରତି ଖାତିର ବି ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ତୁମକୁ ଏତେ ବିଭୋର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଯେ ତୁମେ ବାସ୍ତବିକ ତୁମର ଜୀବନ, ତୁମର ଜନ୍ମର କାରଣକୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିନା। ଏତିକି ଭିତରେ ପଛରୁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ବସିଥିବା କାଳ ରୂପୀ ଶିକାରୀ ଚୁପଚାପ କେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ନେଇଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିନାହ। ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିନାହ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉନା। ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ନିଜେ ସେହି ହରିଣର ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥିବା ନିଜ ଚିତ୍ତକୁ, ନିଜ ମନକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛ। हे राजन, सत्वं विचक्ष मृग चेष्टित मात्मनंत शीतं न जच्छ हृदि कर्ण धुनिं च चित्ते जह्यंगना श्रमम असतम युध गाथम पिणीहि हंस शरणम विरम क्रमेण। ସେହି ହରିଣ ପରି ଅବସ୍ଥା ଥିବା ତୁମର ମନକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖ। ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖ। ନଦୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ପ୍ରବାହ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି, ସେ ଆସକ୍ତିକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଦିଅ। ନଦୀ ଜଳ ଯେମିତି ଆସେ ଏବଂ ପଳେଇ ଯାଏ। ନଦୀ ଜଳରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଦିନେ ଛାଡୁଥିଲେ, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଛାଡୁଥିଲେ। ଆଜି ବି କିଛି କିଛି ଡଙ୍ଗା ଛାଡନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଛାଡିବା ବେଳେ ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେ ମା ଡଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଦାବେଳେ ଜୀବନ ନୌକାକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଯେ ଗତି କରିଥାଏ ସେ କୂଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। हे राजन, ये जो इंद्रिय मानकर आसक्ति, ये नदी स्वरूप। ये आसक्ति आसीब एवं जीव, ताको आसीबा को रोकी पारिबो नहीं। जीवाको देवा तुमर कर्तव्य अटे। यदि न देव तेबे सी तुमर ही मन को नष्ट करदेव। तेणु तुम्हें
निज अंतर्मुखी हुई बाह्य आकर्षण मुक्त हो जा। बाह्य आकर्षण को आसवा को एवं जीवा को दिया। स्पर्श तुम भितर परिवर्तन न आणु एवं तुम्हारा मन को सी विच्युत न करो, से निमंते तुम्हें अंतर्मुखी हो जा। कामुक विषय आलोचना, कामना, आसक्ति परिपूर्ण संगति रे ही थाए। तुम्हें सही संगति को त्याग करी परमहंस परम तत्व को प्राप्त करिथिबा, परम तत्व रे स्थिर थिबा, परम तत्व को बुझी पारिथिबा एवं परम तत्व को खोजुथिबा सही परमहंस मानकर संगति प्राप्त कर। से परमहंस मानकर संगति रे स्थिर हुआ। तुम्हें सेमानंकर आश्रय रे परम तत्व परमात्मा भगवान कृष्ण को प्रसन्न करा एवं सकल प्रकार विषय आसक्ति कामनारू मुक्त हो जा। ये समस्त प्रकार कामनारू विरत हो जा। राजा प्राचीन वही विषय गुरुत्व को बुझी पारिले, विषय तत्व को बुझी पारिले एवं कहउचंती हे भगवान श्रुत मन्वी खितं ब्रह्मन् भगवान जदभाषत नैत जानन्त्युपाध्याय किं न ब्रुजु विदुर्जिजा विदुर्जदि। राजा कहउचंती हे भगवान वास्तव रे आपण मो प्रति जो कृपा कले, मते जो तत्व ज्ञान प्रदान कले, जो उपदेश प्रदान कले, मो उत्तम रूपे यहाँ श्रवण कले एवं मो हृदय मध्य ताहा गर्हित भाव रे गभीर भाव रे आलोड़न सृष्टि करिछि। वास्तव रे जो यज्ञ कर्म इत्यादि मो करि थाए ताहा तो अन्य मानक प्रेरणा रे ही मो करि थाए। से माने मते कामनार विषय ही प्रेरणा दी थांती। यह द्वारा जगतर मंगल हेब, प्रजा मानकर मंगल हेब, किंतु केबे मो निज मनर मंगल निज आत्मार मंगल पई चिंता करि नथिले। बहुत समय धरी मु यज्ञ बहु दिन जाए बहु वर्ष धरी बहु स्थान रे मु यज्ञ करिछि, पूजा अर्चना करिछि, दिन दिन धरी सारा जीवन मु पूजा करिछि, किंतु केबे भी मो मोर आत्माटा को मुक्ति पाई चिंता करि नाही एवं चिंतार विषय मध्य मते केही कहि नाहंती। एही प्रकार आत्मचिंतन उपदेश मध्य मते केही देई नाहंती। हे विप्रवर, हे ब्रह्मश्रेष्ठ, संशयोत्रो मे विप्रः सच्छिन्नस्तत्कृतो महान ऋषयोपि हि मुह्यन्ति जत्र नेन्द्रिय वृतयः। जो आचार्य मानक द्वारा मो एते पूजा पाठ
यज्ञ इत्यादि कर्म कली केही हेले मते मोर आत्मार मुक्ति पाई आत्म तत्व को प्रदान करि नाहंती से विषय रे मते ज्ञान भी देई नाहंती। तेणु आत्म तत्व विषय रे मोर हृदय रे जो एक विराट शून्यता थिला आज आपण ताकु समाधान कर देइचंती। आज मु सेतिरो समाधान प्राप्त करिछि। ये आत्म तत्व विषय रे आज मु श्रवण करिछि। एथिरे इंद्रिय मानकर कौनसी प्रकार प्रवेश ही नहीं, कामना ही नहीं, आसक्ति ही नहीं। तेणु मंत्रद्रष्टा महर्षि माने ए इंद्रिय मानकर वेगरे प्ररोचनारे बेले बेले पड़ जाइथान्ते। तेणु आत्म तत्व दृष्टि रे बा आत्मज्ञान रे सदा स्थिर हेबा ए विषय आज मु दृढ़ हो पारले। ए विषय मु आज मु स्थिर हो पारले। कर्मण्या येन उपमानीह विहायतम अमृता नेन देहेन जुष्टानि स जदस्नुते। जो माने वेदज्ञ से माने यहाँ कही था जे मनुष्य जेतेबेले ए स्थूल शरीर द्वारा कर्म करि थाए एवं मृत्यु परे ए स्थूल शरीर को तो छाड़ी दिए। स्थूल शरीर तो से त्याग कर दिए। तेबे अन्य शरीर रे क्यों प्रकार से तार कर्म को फल को भोग करे। मनुष्य तो कर्म ए स्थूल शरीर द्वारा ही करिछि, ए इंद्रिय मानक द्वारा ही करिछि। एवं जेतेबेले से मृत्यु हुए ए स्थूल शरीर ए कर्म ये जो ज्ञान ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय ये सब इंद्रिय को त्याग कर दिए। आगु तो अग्नि रे समर्पण करा जाय थाए। तेबे तार कर्म रहिला केमिति जे से कर्मर फल को पुनि भोग करे एवं कर्म फल अनुसार से शरीर प्राप्त करे। तो राजांकर ये जो प्रश्न यार उत्तर अति सुंदर भाव रे नारद मुनि